Donc, on est toujours en train d'étudier le premier chapitre de la deuxième unité liée à la génétique. Donc, le premier chapitre, la localisation de l'information génétique, la transmission de l'information génétique, la nature de l'information génétique et l'expression de l'information génétique, indique le deuxième chapitre. Ou le dernier chapitre, indique le génie génétique. بحالكم نتوما دابا عبد العزيز باقي ما درتوش لو جيني جينيتيك ياك؟ وصلنا للاخر ديال ليكسبرسيون. وصلتوا للاخر ديال ليكسبرسيون، باقي لكم واحد درس اللي هو لو جيني جينيتيك. يقدر الاستاذ يدوز عليه تقريبا في حصه ساعتين ديال المكانه، الا سينو يقدر يدوز عليه في 3 سوايع ماكسيموم ديالو هو 3 سوايع. دونك قلنا بالنسبه لا لوكاليزاسيون حنا لحد الساعه خدمنا لا لوكاليزاسيون، لا ترانسميسيون، وان شاء الله اليوم غادي نخدموا لا ناتور ديال لانفورماسيون جينيتيك. غنحاولوا افونسيو في لا ناتور باش لا سيونس بروشين تكون ديال ليكسبرسيون، والعطله ان شاء الله تكون ديال لي زيكزيرسيس. صافي ان شاء الله. داكور. دونك بالنسبه للعطله نقدروا مثلا نشوفوا شي نهار اللي نخدموا فيه حتى 3 سوايع، ولا نخدموا هذا نحاولوا نخدموا لي زيكزيرسيس اون جينيرال. دونك بالنسبه لا لوكاليزاسيون دو لانفورماسيون جينيتيك قلنا كوم كوا خدمنا 3 اكسبيريونس. لا بروميير اكسبيريونس هي لا سيكسيون شي لاميب، لا دوزيام اكسبيريونس سيكسيون اي امبلانتاسيون شي l'acétabulaire, la troisième expérience il y a le clonage chez le xénobe. À partir de ces 3 expériences, on a déduit que l'information génétique se localise dans le noyau. Le noyau est le siège, le support de l'information génétique. On a la transmission de l'information génétique. Comment se transmet l'information génétique? On a comme quoi l'information génétique se transmet d'une cellule à une autre au cours de quoi? Au cours de la multiplication cellulaire. Très bien. Plus exactement, ce qu'on appelle la mitose. Donc, comme quoi la mitose est constituée de 2 phases. La première la mitose est constituée de 4 phases. La première phase est appelée la prophase. La prophase se caractérise par la présence d'ILH. La prophase se caractérise par la présence de la chromatine entourée par la membrane nucléaire. Donc, c'est l'interphase. انا نعاود نذكرك عقلتي فاش خدمنا هاد الوثيقه. خلتك هذه قلنا هاد لا cellule c'est une cellule interphasique, alors que les autres cellules ce sont des cellules quoi? Ce sont des cellules en mitose. Très bien, ce sont des cellules en mitose. On a comme quoi l'interface se caractérise par la présence de la chromatine, la présence de la membrane nucléaire et la présence du nucléole. Très bien. Alors que la mitose se caractérise par la disparition de la chromatine et l'apparition de ce qu'on appelle les chromosomes. Donc la séance dernière تقريبا خدمنا هاد الامور كلها. هضرنا على دي différentes phases de la mitose, la prophase, la métaphase, l'anaphase, la télophase, ainsi de suite. Donc la prophase se caractérise par la présence, la disparition de la membrane nucléaire, la disparition du nucléole, la disparition du chromosome et la disparition de la chromatine et l'apparition du chromosome. La métaphase se caractérise par le fait que les chromosomes se rassemblent à l'équateur de la cellule, l'apparition des fibres, ce qu'on appelle quoi? Les fibres quoi? 2 types de fibres. Les fibres polaires et les fibres quoi? Chromosomique, très bien. Donc 2 types de fibres, les fibres polaires et les fibres chromosomiques, c'est ce qu'on appelle le faisceau achromatique. Alors que l'anaphase se caractérise par la séparation des chromatides. Au début, chaque chromosome est constitué par 2 chromatides. Donc, on a des chromosomes doubles, mais بعد la séparation des chromatides, chaque chromatide est appelé un chromosome simple. Il y a un chromosome simple, ou un chromosome monochromatidien. Très bien, alors que la télophase a l'apparition, la télophase se caractérise par l'apparition de la chromatine et la disparition du chromosome. La cellule se divise en 2 cellules, etc. Donc تقريبا خدمنا هاد لي زيتاب كاملين في لا سيونس دارنيير، وخدمت معكم لانيماسيون ولكن هي اللي وقفنا فيها ما شرحناهاش اون ديتاي. دونك غنتقلوا لانيماسيون. Mitosis, it undergoes a... Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici? شنو عندي هنايا؟ C'est quoi?
le nucléole. Le nucléole, et voilà, c'est quoi? Les chromatines. La chromatine. Donc, c'est la chromatine, c'est les filaments fins. C'est les filaments nucléaires fins. خيوطات نووية دقيقة. نفترض أن الخلية مثلا في المحتوى الجيني ديالها الخلية كاينين seulement 4 filaments. عندنا seulement 4 filaments. و la cellule elle va se diviser. غادا تنقسم إلى خليتين. دونك شنو خصها دير؟ Duplication. duplication. يعني انها خصها تضاعف هذاك المحتوى الجيني ديالها يتضاعف. يعني ننتقلوا من 4 فيلامون غنولوا في فيلامون في 8 ديال لي فيلامون. الا كانوا فيها 2 فيلامون غيوليو 4، الا كانوا 4 فيلامون غيوليو 8، الا كانوا مثلا 3 فيلامون غيوليو 6. يعني خصها تضاعف المحتوى الجيني ديالها لانها غادا تنقسم، وهذا الشيء كيحدث بالضبط في الانترفاز. داكشي علاش كنسميو الانترفاز سي اون فاز دو بريباراسيون. L'interphase c'est une phase de préparation, c'est-à-dire que la cellule elle se prépare pour se diviser, se prépare à la mitose. Donc هادشي اللي غادي نلاحظوا انه هاد لي فيلامون غادي يوليو كتار. chaque filament il va se doubler. Donc chaque filament غادي يعطينا son homologue المماثل ديالو. غادي نوليو في deux filaments liés au niveau ديال le centre et le centromère. وعندي هذا c'est quoi? C'est la membrane nucléaire. D'accord, voilà. Period of growth and rest. This period is called interphase. Très bien. Donc c'est la duplication. لاحظوا دونك هنايا كنلاحظوا انه لي ميوفيلامون تكاثروا او العدد ديالهم اكبر، تضاعفوا. سي بلوتو كنقولوا تضاعفوا. دونك سي اون duplication. دونك سي l'interphase. Très bien. دونك غادي نلاحظوا maintenant la disparition du nucléole et la disparition de la membrane nucléaire. The genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick. Donc, qu'est-ce qu'on observe هنايا? Qu'est-ce qui se passe? C'est la prophase. La prophase. Les filaments fins, quoi? Se condensent. هادوك les filaments fins se condensent. يعني هادوك الخويطات الدقيقة شنو؟ كتعرض للتكدس، لا كوندونساسيون. يعني واحد التلولب وكتعطيني دي فيلامون ايبي وكتعطيني خييطات اللي هي سميكه اللي سميناهم لا ديرنيير سيونس. شنو سميناهم؟ لي كروموزوم. تري بيان. لي كروموزوم غادي نلاحظوا كو chaque chromosome est constitué de 2 chromatides. Chaque chromosome est constitué de quoi? De 2 chromatides. لأنه أصلا هاد لي كروموزوم راه ناتجين على لا كوندونساسيون ديال لي فيلامون فان، وهادوك لي فيلامون فان قلنا راه تعرضوا لا دوبليكاسيون، يعني راه تضاعفوا، وبالتالي اوتوماتيكمون غادي نحصلوا على دي كروموزوم اللي حتى هما مضاعفين. دي كروموزوم دوبل. Des chromosomes doubles. Chaque chromosome est constitué de 2 chromatides. متفقين؟ دونك هذا سي ان كروماتيد وهذا سي ان كروماتيد. هاد لي دو كروماتيد كنسموهم دي كروماتيد سور. دي كروماتيد سور. هاد الكروماتيد مع هاد لي دو كروماتيد، c'est-à-dire les deux chromatides de même chromosome. Les deux chromatides de même chromosome, on les appelle les chromatides sœurs. Alors que prenons par exemple ce chromatide là, هاد chromatide مع هاد الكروماتيد، شنو كنسميوهم؟ دي كروماتيد سور. لا، انتبه معايا. هاد الكروماتيد مع هاد جوج كنسموهم لي كروماتيد سور. علاش؟ لحقاش كاينين في لو ميم كروموزوم، في نفس الكروموزوم، ولكن الا خدينا الكروماتيد ديال هاد الكروموزوم مع الكروماتيد ديال هاد الكروموزوم، هادو كيتسموا دي كروماتيد نون سور. Des chromatides quoi? Non sœurs. Est-ce que c'est clair? Très bien. Oui. Donc, la prophase se caractérise par l'apparition des chromosomes. Chaque chromosome est constitué de 2 chromatides. Each chromosome has 2 sister chromatids joined together at the centromere. Donc, 2 chromatides liés au niveau du centromère. La structure اللي كتبان ليا en orange, c'est ce qu'on appelle le centromère. Donc, في البروفاز كيكون عندي la disparition ديال les filaments fins, les filaments nucléaires fins. Donc on parle de la chromatine, la disparition de la chromatine et l'apparition des chromosomes doubles liés au niveau du centromère. Des chromosomes doubles constitués de 2 chromatides liés au niveau de centromère. Puis غيكون عندي la disparition ديال النيكليول et la disparition de la membrane nucléaire. The nucleolus
disappears and the nuclear membrane starts to break down. Bien, donc c'est la prophase. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Donc l'apparition ديال هنايا. Donc شنو كنسميو هادو c'est quoi? C'est le faisceau achromatique. Le faisceau quoi? Ah ouais. Achromatique. L'apparition des fibres, deux types de fibres. Les fibres polaires et les fibres chromosomiques. Les fibres polaires et les fibres chromosomiques. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell. Donc la métaphase se caractérise par l'apparition de faisceaux achromatiques, l'apparition des fibres chromosomiques et les fibres polaires, et les chromosomes, voilà, les chromosomes sont bien individualisés. Elles se rassemblent à l'équateur de la cellule. Les chromosomes qui ont chaque ديالهم واضح بشكل كبير, et ils se rassemblent à l'équateur de la cellule qui يجتمعوا ليا على مستوى الخط الاستوائي ديال الخلية. Oui, très bien. Or the equatorial plate. Sister chromatids. Donc qui يشكلوا ce qu'on appelle la plaque équatoriale. الصفيحة الاستوائية, la plaque équatoriale. Are held at the centromere, confirming the presence of protein structures. Donc qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle quoi? Le chromosome. Très bien, le chromosome, plus exactement, le chromosome quoi? Double. Le chromosome double. Le chromosome double. Très bien. هذا شنو كيتسمى بوحدو؟ كروماتيد. وهذا بوحدو كروماتيد. هذا بوحدو كروماتيد وهذا بوحدو كروماتيد, وبجوجهم كيتسموا دي كروماتيد سور. Des chromatides sœurs. وهنايا c'est ce qu'on appelle le centromère. Le centromère. صافي؟ دونك هذا كله كيتسمى ان كروماتيد دوبل, اولا كنقدروا نسموه كروماتيد باردون. هذا كيتسمى كروموزوم دوبل, هذا كله كروموزوم دوبل, اولا كنقدروا نسموه chromosome bichromatidien. Chromosome bichromatidien. يعني il est constitué de deux chromatides. Called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores and the... Donc c'est l'anaphase. C'est la troisième phase, اللي هي l'anaphase. شنو كيحدث في l'anaphase? Le centromère كيوقع على le clivage. Le clivage du centromère, très bien. Donc أول حاجة هي le clivage du centromère. ودوك les deux chromatides les indépendances sera séparées. Très bien. Les chromatides se séparent. Très bien. Donc أول حاجة كنهضر عليها هي le clivage. Très bien. Le clivage du centromère. Les chromatides se séparent. Très bien. The chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the... من بعد شنو كيحدث؟ لاحظ شنو كيحدث هنايا. C'est quoi? C'est la migration. La migration. الهجرة. Donc أول حاجة le clivage du centromère. من بعد la séparation ديال les chromatides. من بعد كنهضروا على la migration. La migration. Donc نقدروا نقسموا في l'anaphase نهضروا على 3 étapes. أول حاجة هي le clivage du centromère. La séparation ديال les chromatides et la migration les deux pôles. La migration vers les pôles. ولكن la migration ديالاش كانوا نهضروا على les chromosomes simples. ما كنسموهمش باقي دي chromatides. Ce sont des chromosomes. La migration des chromosomes simples. هنايا chaque chromosome est appelé un chromosome simple اولا كنسموه chromosome monochromatidienne. Chromosome monochromatidienne. مفهوم الله يرضي عليك؟ Très bien. Spindle also move apart
and help to separate the Perfect. chromosomes. داك سميتو داك الكروموزوم فاش كيكون دوبل كنسميوه كروموزوم بي Bichromatidienne. كروماتيديان، فاش كيكون سامبل كنقولوا مونوكروماتيديان. Monochromatidienne. Très bien. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. Donc la dernière phase, c'est la télophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the شنو وقع هنايا؟ شنو وقع هنايا؟ ديكونساسيون ديال لي كروموزوم. Très bien, c'est une décondensation. يعني رجعنا من غنرجعوا من لي فيلامون اي بي اللي هما لي كروموزوم لي فيلامون فان اللي كنا سميناهم لا كروماتين. يعني كل مجموعه لانه في لانافاز كتوقع عندي قلنا في لانافاز كيكون لو كليفاج لا سيباراسيون puis la migration ديال لي كروموزوم سامبل vers les pôles وبالتالي كيكونوا عندي دو جروب ديال لي كروموزوم مجموعتين من الصبغيات من لي كروموزوم كل مجموعه غادي تعرض لا ديكوندونساسيون وبالتالي غادي تعطيني الكروماتين غادي تشكل لا ممبران نوكليير وبالتالي غادي يتشكل نوايو وبالتالي غتكون عندي خليه وحده ولكن دو نوايو. nuclei reform along with nucleoli. لا حتى هي This فوالا. دونك هذيك المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه لي دو لو ديال لي كروموزوم كيتعرضوا لا ديكوندونساسيون وبالتالي كيكون عندي لاباريسيون ديال لي فيلامون فان سي سو كون ابل لا كروماتين لاباريسيون ديال النيكليول لاباريسيون دو لا ممبران نيكليير لا ميم شوز هنايا وبالتالي كيكونوا عندي دو نوايو و سان دون ميم سيلول في خليه وحده وبالتالي شنو غيوقع لهاد الخليه خصها تنقسم تعرض لا ديفيزيون. هاد لا سيلول سي اون سيلول انيمال ou bien végétale les autres. Donc c'est une cellule animale. Très bien, c'est une cellule animale. Donc شنو غيوقع باش تقسم ليا لا سيلول دو سيلول شنو غيوقع؟ واش غتكون عندي لا كونستركسيون دون باروا interne لا غادي تجمع من الوسط. c'est ce qu'on appelle l'étranglement. C'est ce qu'on appelle quoi Ashraf? L'étranglement est quoi? Équatorial. C'est ce qu'on appelle. Très bien, c'est ce qu'on appelle l'étranglement et quoi? Équatorial. Donc هنا غادي يوقع l'étranglement équatorial. Très bien. Donc c'est un étranglement équatorial. يلا لاحظوا the مزيان. reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane which deepens and divides the Donc كانت عندي une cellule ولينا في شحال؟ في deux cellules filles. cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell لاحظوا هنايا بالنسبه لا سيلول فيجيتال شفتوا لا سيلول فيجيتال لا لا سيلول فيجيتال كيكون عندي لا كونستركسيون دون باروا انترن كتشكل ليا واحد الجدار يقسم الخليه الى خليتين. is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards. دونك فوالا دونك في الحصه الماضيه قلنا بلي بالنسبه لا ميتوز فيجيتال ولا ميتوز انيمال دونك كيتشابهوا في يعني في سو كون ابل لي غراند لين الخطوط العارضه يعني لي ميم فاز ايتترا عندنا سولمون دو ديفيرونس. عندنا بالنسبه لا سيلول انيمال بالضبط في لا ميتافاز عندنا لا بريزونس ديال سو كون ابل لي زاستر alors que في لا سيلول فيجيتال عندنا سو كون ابل لا كالوت بولار. بالنسبه لا سيلول انيمال في لا ديرنيير فاز عندنا ان étranglement équatorial télophase. La cellule se divise en deux cellules par un étranglement équatorial. بالنسبة la cellule végétale, la cellule se divise en deux cellules par l'apparition d'une paroi à l'équateur de la cellule qui divise la cellule en deux. Donc هادشي تقريبا راه خدمنا كله la séance dernière. Donc ننتقلوا ce qu'on appelle la notion ce qu'on appelle le cycle cellulaire الدورة الخلوية.